देवादेवीर्वाचिनीवते दीनामभित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् स्वाईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात् ॐ धाता पुरुषाद्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रदिशतस्रव त्वमेवं विद्वानमृत इह भवते नान्यबन्धायतनाय विद्यते सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमानित्यं विश्वाक्षं नारायणं हरिम् विश्वमेधेनं पुरुषस्तद्विषुपजीवते पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतम् नारायणमाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायण परः नारायण परब्रह्म तत्त्वं नारायण परः नारायण परो ध्यानं नारायण परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्धेन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाव्ययोमुखम् अधोर्निश्चापि तस्यान्त्येनाव्यामुपतिष्ठते ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् तद्गुं शिलाविस्फोलं पत्याघोषसन्निकम् अस्याते शुचिरगुं सूक्ष्मम् तस्मिन् महानग्नेर्विश्वाचिर्विश्वतो मुखः सौग्रभुक्तिभजन्तिष्ठन्नाहारमजरक्तिः हेयघोर्वमदश्याये रश्मयस्तस्य सन्तताम् सन्तापयते स्वं देहमापादकलमस्तकः तस्य मध्ये वर्णिशिखा अणियोर्भागवस्थितः नीलतो नदमध्यस्था विद्युल्लेखे भवास्वरा नीवारशोकवत्सन्वे भीकामास्मत्यनोपमा तस्या शिखायावद्ये परमात्मा भवस्थितः शिवस्तनितेन्द्रस्तोक्षरः परमस्वराट् यदगुं सत्यं परब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ओर्वरेदं विरूपाक्षं विश्वरूपाय ते नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तु ब्राह्मणो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के कमल चरणों में मेरा
कोटि भक्तजनों के लिए एक महत्वपूर्ण दिव्य दिवस है। आज ही के दिन 20 अक्टूबर 1940 को आपने आपके अवतरण की घोषणा की। इस घोषणा के साथ संपूर्ण विश्व में सभी प्राणी मात्र और मनुष्य जात के लिए एक सुवर्णमय काल की शुरुआत हुई। स्वामी, आज के दिन श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन गोवा द्वारा अवतारवर्ड डिक्लेरेशन डे के दिन के निमित्त से सभी साई भक्तजन आपके कमल चरणों में हमारी कृतज्ञता अर्पण करते हैं। आज के अवतारवर्ड डे के समारोह के लिए उपस्थित सभी साई भक्तजनों का मैं हृदयपूर्वक स्वागत करती हूँ। भगवान के अवतरण दिवस पर हम सभी मानविका स्टूडेंट, यूथ, डिवोटीज, हम सभी लोग अपने हमारे जीवन में और सारे भक्तों के जीवन में जो लीलाएं और प्यार हमारे ऊपर बरसाया है, उसी प्यार का जो आनंद है, वो आनंद आज फिर से हम सभी एक दूसरे के साथ आपकी उपस्थिति में अर्पण करना चाहते हैं। स्वामी, आज के इस दिव्य अवतरण दिवस पर हमारे इस कार्यक्रम को आप स्वीकार कीजिए। जय साई राम। On the 20th day of October 1940, the day after they all returned from Hampi by special bus, Satyanarayana started for school as usual. The excise inspector of the place, Shri Anjani Yellu, who was very much attached to little Baba, accompanied him as far as the school gate and went home, rather reluctantly. He seemed to see a superb halo round the face of Baba that day, and he could not take his eyes away from that enchantment. Within a few minutes, Baba too turned back to the house, standing on the outdoor step. He cast aside the books he was carrying and called out, "I am no longer your Satya, I am Sai." The sister-in-law came from the kitchen and peeped out. She was almost blinded by the splendor of the halo which she saw around Baba's head. She closed her eyes and shrieked. Baba addressed her, "I am going. I do not belong to you. Maya has gone. My bhaktas are calling me. I have my work. I can't stay any longer." And so saying, he turned back and left in spite of her pleadings. The brother hurried home on hearing all this. Baba ordered him, "Give up all your efforts to cure me. I am Sai. I do not consider myself related to you." Neighbor Sri Narayana Sastri heard the noise. He listened and realized that it was something serious. He ran in. He saw the splendor of halo and fell at Baba's feet. He too heard the hysteric declaration, "Maya has left. I am going. My work is waiting." Sheshama Raju was nonplussed. He could scarce collect his wits to meet this new situation. A boy just 14 talking of Bhakta's work, Maya, and the philosophy of belonging. He could think of only one plan. Satya was entrusted to him by the parents, and it was therefore his task to inform them. Satya could leave the house only after they came to Uravakonda. But Satya would not step into that building again. He moved out into the garden of the excise inspector's bungalow and sat on a rock. In the midst of the trees, people came into the garden from all directions, bringing flowers and fruits. The top resounded to voice of hundreds singing in chorus. The line that Satya Sai taught them, the first prayer that he taught them that day was, as many still remember, "Manasa bhajore Guru Charanam, Duskara Bhava Sagar Taranam."
मानस भजरे गुरु चरणम् मानस भजरे गुरुचरणम् मानस भजरे अति गुरु महाराज गुरु गुरु महाराज शिवाय Om Sri Sai Ram. Manas Bhajore Guru Charanam. Very nicely sung bhajan by Anusia. That was the first bhajan sung by our beloved Bhagwan when he declared himself as an avatar. It was this day, 20th October,
in 1940, when Swami, as a boy of 14 years old, declared himself as avatar of Bhagwan himself, leading humanity back to its connection with the cosmic creator. He had returned home from school and he threw away his books and he just said, "Illusion has left me. I am no longer yours. My devotees are waiting for me." So now, back to the bhajan. मानस भजरे गुरु चरणम. अभी ये जो भजन है, स्वामी ने सबसे पहले मतलब जैसे उन्होंने अपने आप को अवतार करके डिक्लेयर किया इन 1940, तो सबसे पहले भजन जो गाया वो मानस भजरे गुरु चरणम था. तो जब हम इसका विस्तार करते हैं तो एक्चुअल मीनिंग क्या बनता है इसका? मानस भजरे गुरु चरणम. स्वामी कहते हैं कि अपना मन गुरु के चरण में शरणागति करो. सो प्रैक्टिकली व्हेन वी थिंक अबाउट दिस, अपने मन में गुरु को हमेशा कायम रखो. हमेशा भगवान की सोच जो है उसे हमेशा एक्टिव रखो अपने मन में. दैट इज मानस भजरे गुरु चरणम. अभी दूसरी लाइन जो है, मानस भजरे गुरु चरणम दुस्तर भव सागर तरणम. तो स्वामी कहते हैं जो अपने आप को गुरु के शरण में अर्पित करता है उसे स्वामी इस भवसागर से पार लगाते हैं. खुद स्वामी उसे भवसागर से पार लगाते हैं. अब जब हम कहते हैं भवसागर, तो ये भवसागर है क्या? बहुत पहले जब बाल विकास में हम लोग ये भजन सुनते थे, जब मैं ये भजन सुनता था, और ऐसे कुछ भजन है इसमें भवसागर का उच्चार किया है, तो उस वक्त ओनली थिंग आई कुड इमेजिन वाज आई एम स्टैंडिंग ऑन सी शोर लाइक अ बीच एंड देयर इज अ वास्ट ओशन. एक बहुत बड़ा सागर है और उसे मुझे पार करना है. दैट वाज माय अंडरस्टैंडिंग. लेकिन अब जब मैं सोचता हूँ इस भवसागर के बारे में, तो उस वक्त जो मैं सोचता था और अब जो सोचता हूँ उसमें बहुत अंतर है. द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बैक देन एंड नाउ इट इज टोटली डिफरेंट. तो हम जब ये क्वेश्चन करते हैं कि स्वामी कैसे हेल्प करते हैं, स्वामी कैसे हमें भवसागर से पार लगाते हैं, तो जो अंडरस्टैंडिंग उस वक्त जो थी वो अब और जो अब है, वो जो लेवल जो चेंज हुआ है वहां से यहाँ तक, वो स्वामी के ग्रेस से ही हुआ है. तो ये एक एग्जाम्पल है कि हाउ स्वामी क्रॉसेस भवसागर. तो ये भवसागर जो है, अगर किसी ने पूछ लिया कि मुझे एक्सप्लेन करो कि ये भवसागर क्या है, देन आई वुड से नो, वी कैन नॉट एक्सप्लेन इट बिकॉज इट इज टोटली एक्सपीरियंस. हम सब इस भवसागर में है. हर एक की एक नाव है जो इस भवसागर में है. किसी की बड़ी नाव है, किसी की छोटी नाव है. कोई फास्ट जा रहा है, कोई स्लो जा रहा है. लेकिन सबसे बड़ी बात है, इस नाव को चलाने वाले स्वयं भगवान है. तो इस भजन के द्वारा मानस भजोरे गुरु चरणम, तो स्वामी कहते हैं कि टोटली सरेंडर करो, इस भगवान के चरण में शरण आओ और लेट स्वामी सेल दिस बोट. तो स्वामी इस नाव को हमारे नाव को इस भवसागर से पार लगाएंगे. तो अगर हमें ये जानना है कि इस भवसागर को कैसे पार लगाएंगे, देन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ, स्वामी विद इन, हमें स्वामी को विद इन हमें पूछना है. वी हैव टू स्पीक टू हिम. दैट इज हाउ वी कैन कम टू नो. जय साहिब. God in human form. The divine child of Nanda has come again as the embodiment
of honor to his teammates. Lord Rama has come again as the blissful Ramachandra to find his subjects. Lord Ishvara has come again as Sai Ishvara to play with his group. Lord Vishnu has come again as the all-pervading Lord on this earth to collect that data called Paramatma, keeps the jivas on the stage of the world and conducts the cosmic play, witnessing and describing a little. Enjoy that eternal divine play. Om Shri Sai Ram. My humble pranams at the divine lotus feet of Bhagwan Shri Satya Sai Baba. Sai Ram to my brothers and sisters. We are blessed to be chosen by the beloved Bhagwan. We are fortunate that and Sambhashana of Master, the creator of the universe, who in the form of love. Actually, this was experienced by Professor Frank Banowski with this Carolyn camera that could capture the auras. Aura is nothing but it is that's a human body. It comes in different colors. It comes in red, blue, pink, etc. in various colors. So when Professor Frank Baranowski visited Puttaparthi, he captured the aura of Swami. And when he captured the aura of Swami, it was of a very red color. It was in the color golden and silver. And as Swami was giving darshan to his devotees, as Swami was moving, this aura would increase. Looking at this, he was astonished and he exclaimed that he said that love is walking on 2 feet. Swami truly is in the form of love. Truth is his breath. I would just share another incident. Devaki is the mother of Lord Krishna, and Krishna was brought up by Maya Yashoda. Similarly, Ishwarama is the mother of Bhagwan, but Bhagwan was brought up by Karnam Subhamma. Subhamma used to prepare food for Swami. Subhamma used to serve food. Swami used to visit her home. Subhamma knew that Swami is God himself. She used to love Swami immensely. And she had one wish from Swami, that during her death time, she wanted Swami to be around her and to offer her the Tulsi Tirtha, to which Swami said, Tappakunda Subhamma, translating to definitely Subhamma. Days passed and Swami was out of town and Subhamma passed away. None of the rituals were conducted. The body was kept. The ants came over her body. Then Swami reached Puttaparthi, and when he got to know the news about Subhamma, he immediately went to her house. He kept his hand on her forehead and called her name, Subhamma, Subhamma. Subhamma opened her eyes. Tears started rolling. Swami offered the Tulsi Tirtha. By this we come to know that Swami keeps his word. And if he promises, he will definitely fulfill the wish. This is his food. A small episode I would like to share. During the construction of Super Speciality Hospital, Swami was sharing with his students about how all the devotees were doing different activities. Some were arranging money. And there was one boy. He was a student. He was in his standard. He was Swami's student. And when Swami was telling how all devotees were contributing doing sevas, it struck to his mind, what is that he could do? Swami is doing so much, all devotees are doing so much. What is that he could do? What is that he could contribute? He went back to his hostel and started wondering the same. Then he started thinking, what if he could save some money? What if he could, the laundry at the hostel was 25 rupees. So he was thinking if he could save that money, if he could wash his own clothes and save
slowly, save some money. And he did like that. He washed his clothes every day and he saved some money and he collected rupees 100 by that. After that, he went to darshan and Swami took that envelope. He had kept that money in the envelope and Swami took that envelope. He removed rupees 100 and showed it to the students. Swami said how, so much hard work he did, purely with his pure heart, wanted to contribute to Swami. This 100 rupees meant 1 billion rupees to him. Swami sees the quality of his seva and not the quantity of his seva. In many discourses, Swami has said that his life is his message. We should incorporate with all his values, all his teaching that he told us, he has given us. It should be like our life is his message. Jai Sai Ram. ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम. माझे जीवन माझ्या संदेशाचे भाष्य आहे. माय लाईफ इज ए कॉमेंट्री ऑन माय मेसेज. श्री साईनी वरील उद्घोषणा वयाच्या 44व्या वर्षी दिनांक 11/10/1970 दसरा प्रवेशनाच्या वेळी केली. ही घोषणा म्हणजे श्री बाबांच्या दैवी कार्याचा एक अभ्यासक्रमच आहे. उदाहरणार्थ क्रियाशील प्रेम, आरोग्य सेवा, शैक्षणिक सेवा, पाणी पुरवठा, इतर लोकोपयोगी सेवा आणि बांधकामे इत्यादी इत्यादी. 71 वर्षाचा कार्यकाल आणि 85 वर्षाचा जीवनकाल याकडे दृष्टिक्षेप टाकल्यास असे दिसून येईल की बाबांनी कोणाकडूनही काहीही घेतले नाही. याविषयी बाबांनी दिनांक 11/9/1998 रोजी प्रवचन देताना म्हटले, मी लहानपणापासून कोणाकडूनही काही घेतले नाही. मी फक्त देतो देतो देतो, परंतु एकाच गोष्टीसाठी हात पसरतो आणि ती गोष्ट म्हणजे शुद्ध प्रेम. बाबा प्रेमाविषयी सांगताना म्हणतात, प्रेमासाठी प्रेम असावे. खऱ्या प्रेमात 3 गुण असतात. प्रेम कोणापाशीही याचना करत नाही. प्रेम इतर कोणत्याही ऐहिक लाभासाठी नसते आणि खरे प्रेम आत्म्याशी संबंधित असते. प्रेम आणि सेवा या 2 गोष्टी म्हणजे श्री बाबांच्या कार्याचे जबरदस्त दाखलेच आहेत. मानवामध्ये एकमेकात पवित्र शुद्ध प्रेम वृद्धिंगत व्हावे आणि सर्वांमध्ये विश्वबंधुत्वाची भावना आणि ऐक्य निर्माण व्हावी, हे श्री बाबांचे उद्दिष्ट होते. बाबांच्या सेवेविषयीचा दृष्टिकोन काय होता हे सांगताना ते म्हणत, सेवेची सुरुवात आपल्या कुटुंबापासून व्हावयास हवी. तसेच सेवेत त्याग भावना हवी. कारण देह भावनेने केलेली सेवा ही अहम भावनेने युक्त असू शकते. हे सांगून बाबा पुढे म्हणत, प्रत्येक प्राण्यातील देवत्वास ओळखा आणि त्यानंतर सेवा द्या. सेवा योग हा दुसऱ्या कोणत्याही योगापेक्षा श्रेष्ठ योग आहे. मानव सेवा ही माधव सेवा. बाबा हा संदेश देताना आपल्या शिकवणुकीच्या प्रचारार्थ स्वतः जगात कोठेही गेले नाहीत, तर जगातील निरनिराळ्या जागी भक्तांना तिथेच बसून अनुभूती घेता आली. हे कसे, तर जेव्हा प्रशांती निलयम होऊन भक्तगण आपापल्या गावी जात अथवा देशी जात, तेव्हा तेथे ते तशीच सेवा करीत बाबांच्या संदेशाप्रमाणे लाखोंना निस्वार्थ सेवेसाठी त्याने प्रेरित केले. मानव सेवा हीच माधव सेवा, हे श्री बाबांच्या शिकवणुकीचा सार आहे. बाबा म्हणतात, जे हात मदत करतात ते प्रार्थना करणाऱ्या ओठापेक्षा पवित्र असतात. हे सांगून ते विश्वास पण देतात की जर का आपण बाबांनी सांगितल्याप्रमाणे सेवा कार्यात स्वतः गुंतवून घेतले तर आपल्या चिंता आणि कल्याण याकडे ते लक्ष देतील. बाबा पुढे यातील धोका दाखवून देताना म्हणतात, माणसातील ईश्वर तत्वावर विश्वास न ठेवता केलेली सेवा आणि नाव आणि कीर्ती व सत्कृत्य कर्माच्या फलावर आशा ठेवून केलेली सेवा ही केवळ व्यर्थ सेवा ठरते. श्री बाबांनी आपण सर्वांना मानव सेवा हीच माधव सेवा हा मंत्र दिला. 9 सूत्री आचार संहिता सांगून पुढे म्हटले, आपण आपल्या कर्मानेच आपले प्रारब्ध घडवीत असतो. सद्भाग्य प्राप्तीसाठी सेवा हे
एक सुंदर व्रत आहे हे जाणून संपूर्ण निष्ठेने आणि श्रद्धेने ते पूर्ण केले पाहिजे. आणि अशा सेवेत आवड नावड निवड असू नये असे त्याने आवर्जून सांगितले. आज इतकी वर्षे बाबा आपल्यात वावरले, त्यांच्या सन्निध्यात आपणास भरपूर आनंद प्राप्त झाला. हे खरोखरीच आपले परमभाग्य होय. आज श्री सत्यसाई देहाने जरी आपणात नसले तरी त्यांचा उपदेश आणि त्याने आपल्या कृतीद्वारे दर्शवलेली जीवनमूल्ये तसेच त्यांच्यातील प्रकर्षाने दृष्टीस पडणारे दया अनुकंपा निस्वार्थ हे घेऊन मार्गदर्शक ठरतायत. बाबांच्या वरील सर्व गुणांचे पालन आपण आपल्या जीवनात उतरवण्याचा मनापासून प्रयत्न करावयास हवा. तसेच सेवा ग्रामसेवा वैद्यकीय सेवा नारायण सेवा बालविकास मूल्य शिक्षण वेदाभ्यास अथवा अनेक क्षेत्रात बाबांनी जे आदर्श निर्माण केले आहेत त्यांचे पालन निष्ठेने करावयास हवे. यासाठी बाबावरील आपली अनन्य श्रद्धा निष्ठा आपणास कार्यसिद्धीस ताकद देईल. आणि मग बाबांनी दिलेला संदेश माझे जीवन हाच माझा संदेश, हा संदेश तुमचे जीवन हाच माझा संदेश होईल. बाबांनी भक्तगणांना दिलेला एक महत्वपूर्ण संदेश. त्या संदेशात बाबा म्हणतात, जेव्हा तू मला स्वीकारलेस तेव्हा तू इतरांसारखे जीवन जगण्याच्या अधिकाराचा त्याग केला आहेस. तू अनुभूतीच्या प्राप्तीस योग्य ठरल्याने पवित्र बनला आहेस. जेव्हा तुला तुझे भूतकालीन जीवन आठवते आणि तू विचलित होऊ लागतोस तेव्हा खात्री बाळग की ही तुझी परीक्षेची वेळ आहे आणि तू त्या परीक्षेस सामोरा जात आहेस. जेव्हा तू मला स्वीकारलेस त्या क्षणापासून तू तुझे शरीर तुझे विचार तुझी कृती मला अर्पण केली आहेस. परंतु जेव्हा तुझ्या या परिवर्तनाशी विसंगत अशी तुझी वागणूक दिसू लागते तेव्हा मला वेदना होतात हे ध्यानात घे. या गोष्टीचे जेव्हा तुला आकलन होईल तेव्हा तू खऱ्या अर्थाने तुझ्या इच्छा आकांक्षा यांना त्यजले असतील. ही उमज येणे हाच जीवनाचा खरा मार्ग आहे. मानवाचे इच्छा वासना आसक्ती यामुळे होणारे अधःपतन रोखण्यासाठीच हा अवतार सदैव कार्य करीत आहे हे जाणून जेव्हा तू तुझ्या स्वत्वाचा अहंकाराचा त्याग करशील तेव्हा न कळत तुझ्या प्रलोभनांचा देखील अस्त झालेला असेल. तुला तुझ्या अविचारीपणाची जाणीव झालेली असेल. परिणामी मी सदैव तुझ्या बरोबर असेन आणि माझे प्रेम तुला भरभरून मिळत राहील. संपूर्ण विश्वातील अणुअणूमध्ये प्रवेशलेले श्री सत्यसाई आज आपल्या मागे पुढे वर खाली सभोवार सर्वत्र सर्वव्यापी बनून राहिले आहे. परिणामी आम्हा भाविकांना भक्तांना त्यांचे सदैव मार्गदर्शन होत राहीलच याबद्दल शंका नाही. तेव्हा उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरांती बोधत. आता उठा जागे व्हा. आपण सर्वजण बाबांचे आशीर्वाद प्राप्त करून बोध घेऊया आणि बाबांचा उपदेश निरंतर मनात धारण करूया. ओम श्री साईराम ओम श्री साईराम ओम श्री साईराम. ओम जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे. भक्त जना संरक्षक भक्त जना संरक्षक पति महेश्वरा. ओम जय जगदीश हरे. शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते. आश्रित कल्पलतिका आश्रित कल्पलतिका आपद बांधवा. ओम जय जगदीश हरे. मात पिता गुरुदैवमु मरियंतयु मेरे स्वामी मरियंतयु मेरे.
नाद ब्रह्म जगन्नाथ, नाद ब्रह्म जगन्नाथ, नागेन्द्र शयन ओम हरे ओंकार रूप शिव साई महादेवा, सत्य साई महादेवा, मंगल हारति अंदुको, मंगल हारति अंदुको, मनीष हरे नारायण नारायण ओम सत्यम नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्यम नारायण नारायण ओम सत्यम नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्यम नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्यम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्यम नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्यम नारायण 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 ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु समस्त लोका सुखिनो भवन्तु शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की पवित्रं भावा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं इदमाश्रयामि साई विभूतिं इदमाश्रयामि विभूतिं इदमाश्रयामि साईराम, आज का प्रोग्राम साईराम सर साईराम आज का प्रोग्राम यही समाप्त होता है और सबको फिर से एक बार साईराम और आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। साईराम।